قرآن کریم میں ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام নাবা 24 কল্যাণের বার্তাবাহী। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر تنظیم اہل السنہ والجماعہ کے اس موقر اور عظیم اسٹیج پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ اس پورے اجتماع کو قبول فرمائے اور صحیح عقائد، صحیح احکام، صحیح اعمال کے عام ہونے کا اور حضرات علماء سے امت کے رابطے کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے. یہاں اس اسٹیج پر خطاب فرمانے والے علماء بڑی تعداد میں بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں. ہمارے کئی بزرگوں کا خطاب آج بھی ہو چکا ہے اور بعد میں بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس درمیان میں اس گناہگار طالب علم کو حکم ہوا ہے کچھ عرض کرنے کا. ذہن میں یہ ہے کہ دو تین باتیں الگ الگ ضرورت کے تحت عرض کی جائیں. الگ الگ کا مطلب ہے الگ الگ طبقات سے تعلق رکھنے والی. گزشتہ
رات پٹیا جامعہ اسلامیہ پٹیا میں حاضری ہوئی اور وہاں بھی میں نے اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے عرض کیا۔ ایک بات تمام مسلمانوں سے، ایک بات مدارس کے طلباء سے، اور ایک بات گستاخی کی معذرت کے ساتھ حضرات علماء کرام سے۔ ہم سب سے تعلق رکھنے والی جو بات ہے، جس کا ہر صاحب ایمان سے تعلق ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یعنی بات یہاں سے شروع کریں گے ہم، کہ ہم سب ہر وقت دن اور رات یہ سبق یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں، بے شمار نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ کی طرف سے ایمان کی نعمت مل جاتی ہے تو اب اس کی ذمہ داری 2 باتوں کی ہوتی ہے لازمی طور پر۔ ایک یہ کہ وہ مسلمان بن کر جیے، اور دوسرے مسلمان ہی ہو کر مرے۔ یہ ذمہ داری اس کو ہر وقت یاد رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ সম্মানিত হাজিরিন, মেহমান প্রথমে খুতবা পাঠ করছেন, পরে কোরআন মজিদের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের 2টো হাদিস পেশ করেছেন। এরপরে মেহমান বলছেন যে এই স্টেজ থেকে অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরাম বয়ান করেছেন, এরপরেও করবেন। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমার মতো একজন তালিব ইলমকে আপনাদের সামনে হাজির করেছেন। এরপরে মেহমান বলছেন যে আমি 3টা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 3টা কথা বলব। গতকালও হযরত বলছেন, আমি গতকালও জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসা, সেখানে আমি বয়ান করেছি 3টা বিষয়ে 3টা শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে। তো এই 3টা বিষয়ে 3টা কথা আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলবো। একটা কথা বলবো সাধারণ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে, একটা কথা বলবো আমাদের তালিব ইলম ভাই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে, তৃতীয় একটা কথা বলবো উলামায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে। তার আগে উনি বলছেন আমি এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এরপরে মেহমান বলছেন যে আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন, তার ভিতরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে ঈমান ও ঈমানের দৌলত। এই নিয়ামতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 24 ঘন্টা প্রতিপালিত করতেছেন। এই নিয়ামত যাকে আল্লাহ তাআলা দান করেন, তার 2টো দায়িত্ব এসে যায়। একটা দায়িত্ব হচ্ছে যে সে এই নিয়ামতকে ধারণ করে জীবন যাপন করবে। দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে এই নিয়ামতের মধ্যে সে মৃত্যুবরণ করবে। এই 2টো দায়িত্ব ঈমানের নিয়ামত যাদের ভিতরে আসে, তাদের উপরে এই 2টো দায়িত্ব আসে। একটা হচ্ছে এই নিয়ামতের মধ্যেই জীবন যাপন করবে, দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে এই নিয়ামতের মধ্যেই সে মৃত্যুবরণের চেষ্টা করবে। یہ دونوں باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے، انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو سکھایا اور سمجھایا، اور اپنی اولادوں سے اس کا عہد لیا۔ قرآن کریم میں ایک پیغمبر حضرت علیہ السلام اور ان کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مضمون آیا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ سبق ہمارے زمانے میں بہت زیادہ یاد دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ یوں تو ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا،
सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो ये हुक्म दिया था कि अब वहाँ दुनिया में जाकर ईमान पर जीना और मरना है, और जो ऐसा करेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो नहीं करेगा उसे जहन्नम में जाना होगा। तो उसी मौके पर इंसानों के अव्वलीन और सबसे बड़े दुश्मन इबलीस ने ये चैलेंज दिया था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आदम की औलाद को जहन्नम में ले जाऊं। उसने ये चैलेंज अल्लाह ताला को मुखातब करके दिया था कि जब आपने मुझे रांदा दरगाह कर दिया तो अब मेरा मिशन ये है, क़यामत तक की मोहलत आपसे मुझे मिल गई है, मेरा मिशन ये है कि औलाद आदम को जहन्नम में ले जाऊंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर तरफ से आऊँगा, कोशिशें करूँगा और इनको आपका नाशुक्रा बनाऊँगा। तो जाहिर है कि ये उसकी मेहनत मुसलसल जारी रही है। लेकिन हमारे ज़माने में जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से आपस में राब्ते के ज़राए बदले हैं, बदले नहीं हैं बल्कि कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, और जिस अंदाज से आजकल हासिल होने वाले वसाइल का इस्तेमाल दुनिया में शैतान के कारिंदों और नुमाइंदों ने किया है, उसके नतीजे में एक बड़ी तादाद जवानों की, या यूं कह लें कि उन लोगों की जिनको तफसील के साथ, पुख्तगी के साथ ईमान नहीं सिखाया गया है, उनकी एक बड़ी तादाद ईमान के ताल्लुक़ से ख़तरे में है, और वो आसान ज़बान में कहा जाए तो इर्तिदाद की लहर की ज़द में है। इस वजह से हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हर मुसलमान तक बार बार ये पैगाम पहुँचाएँ कि जीना भी मुसलमान बनकर, मरना भी मुसलमान बनकर है। এরপরে মেহমান বলতেছেন যে এই যে দুটো কথা, যে আমাদেরকে বাঁচতে হবে ঈমানের মধ্যে আর মৃত্যুবরণ করতে হবে ঈমানের মধ্যে, এই দুটো কথা এমন কথা যে দুটো কথা আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে তাদের সন্তানাদিদের কাছে এই বার্তাটা, এই পেগামটা পৌঁছেছেন। উনি বলছেন যে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ে এই সবকটার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এমনি তো আদম আলাইহিস সালাম থেকে এই পর্যন্ত ঈমানের উপরে টিকে থাকা, ঈমানের উপরে মৃত্যুবরণ করা, এই সবক তো রয়েই গেছে। তার কারণ হচ্ছে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যখন তৈরি করেছিলেন তারপর থেকে নিয়ে ওনাকে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন যে ঈমানের উপরে যে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর ঈমান থেকে যে বেরিয়ে যাবে সে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু শয়তান একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছিল যে আমি আপনার আদম সন্তানকে ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সামনে থেকে, পিছন দিক থেকে তাকে আমি ধোঁকা দিব, প্রতারিত করব এবং জাহান্নামে নিয়ে যাব। সেজন্য পৃথিবীর শুরু থেকে ঈমানের উপরে টিকে থাকা আর ঈমানের উপরে মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজনীয়তা বা এই সবকের গুরুত্ব তো রয়েই গেছে, কিন্তু বর্তমান জামানায় এটার গুরুত্ব অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে। কেন অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে? উনি বলছেন হালাত, অবস্থা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শয়তানের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর অত্যাধুনিক টেকনোলজির মাধ্যমে মানুষকে দিন থেকে ঈমানের উপরে টিকে থাকাটাকে এত কঠিন বানিয়ে ফেলেছে, যদি সহজ ভাষায় বলতে হয় তাহলে বলতে হয় যে ইরতিদাদের স্রোত তথা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা বন্যা এবং স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তো মেহমান বলতেছেন এই কারণে বর্তমানে এই সবকটার গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে যে ঈমানের উপরে টিকে থাকতে হবে, ঈমানের উপরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। एक सहाबी ने, जिनका नाम सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सकफ़ी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि मुझे आप इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात फरमा दें कि आपके अलावा किसी से पूछने की ज़रूरत ना पेश आए। तो आपने एक मुख्तसर जुमला इरशाद फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मस्तक़िम, तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर
इस्तिकामत इख्तियार कर लो, इस पर जम जाओ, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस ईमान से ना हटा सके। ये हुजूर का हुक्म है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया कि इस ईमान पर इस्तिकामत हासिल कैसे होगी, इस ईमान पर जमने का तरीक़ा क्या होगा। इस वक्त दो हदीसें जहन में आती हैं, वो मैं इस मौजू पर अर्ज़ करता हूँ। एक हदीस तो अभी पढ़ी खुतबे के साथ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बातें जिस आदमी के अंदर होंगी उनकी बरकत से उसको ईमान का जायका, ईमान की मिठास मिल जाएगी। और मिठास आप समझ रहे हैं कि जब किसी आदमी को किसी चीज़ का सही जायका मिल जाए, और वो जायका भी ईमान का जायका, ईमान की मिठास, तो वो जायका मिलने के बाद फिर उसको दुनिया की कोई ताकत उससे छुड़ा नहीं सकती। लिहाजा वो 3 बातें अपने अंदर हमें पैदा करनी चाहिए ताकि वो जायका आ जाए। फरमाया, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली बात यह है कि आदमी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी सब से ज़्यादा हो। अल्लाह की मोहब्बत इतनी हो कि अल्लाह के अलावा किसी की ना हो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी हो कि उनके अलावा किसी इंसान की मोहब्बत वैसी ना हो। एक सिफत तो ये चाहिए। दूसरी सिफत ये कि वो किसी बंदे से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करे, उसकी मोहब्बत का मेयार अल्लाह की रज़ा हो। वो दूसरे को पसंद करे तो इसलिए पसंद करे कि वो अल्लाह का अच्छा बंदा है, या अल्लाह ने उससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। मोहब्बत का मेयार अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की ज़ात हो, दुनिया का और कोई मफाद ना हो। और तीसरी बात ये फरमाई कि आदमी के मिजाज में ये बात हो, उसके दिल में ईमान की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा हो कि ईमान मिल जाने के बाद, कुफ्र से नजात पाने के बाद, दोबारा कुफ्र में जाने को इतना बुरा समझे, इतना नागवार समझे, जैसे कोई आदमी आग में डाले जाने को बुरा समझता है। अगर किसी आदमी को ये कहा जाए कि तुम्हें इस आग में डालेंगे, तो आप जानते हैं कि शायद कोई पागल आदमी भी तैयार नहीं होगा आग में जाने के लिए। सही आदमी तो सोच ही नहीं सकता। हुजूर ने मिसाल देकर गोया बंदों को, मुसलमानों को घेर दिया कि ईमान मिलने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी ने, अल्लाह हम सब की और हमारे बच्चों की और नस्लों की हिफाजत फरमाए, किसी आदमी ने अगर ईमान छोड़कर कुफ्र को इख्तियार कर लिया तो वो ऐसा होगा जैसा आदमी आफियत के बिस्तर से उठकर किसी आग में जा गिरे। जिस तरह कोई आदमी इसको पसंद नहीं कर सकता, ऐसे ही मुसलमान को ईमान छोड़कर कुफ्र में जाने को अपने लिए नापसंद करना चाहिए। ये 3 बातें, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा, और बंदों से मोहब्बत अल्लाह के लिए, और ईमान की मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि ईमान छोड़ने के लिए किसी कीमत पर आदमी तैयार ना हो। ये 3 बातें अगर होंगी तो ईमान की हलावत मिल जाएगी, ईमान की मिठास मिल जाएगी, और जब मिठास मिल जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह उसको छीनने की कोई ताकत, किसी ताकत में छीनने की हिम्मत नहीं होगी, वो कोई उससे छीन नहीं सकेगा। ये गोया इस्तिकामत अलल ईमान का एक नुस्खा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। সম্মানিত হাজিরিন, এরপরে মেহমান বলছেন যে একজন সাহাবী নাম সুফিয়ান, তো তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকে এমন একটা কথা বলে দেন যে কথা আপনার পরে আর কাউকে আমি এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন যেন না হয়। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অনেক সারগর্ভ একটা কথা বললেন, সেটা হচ্ছে তুমি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনো এবং এর উপরে মওত পর্যন্ত দৃঢ় থাকো। আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান এনে মওত পর্যন্ত দৃঢ় থাকা, এটা একটা সারগর্ভ গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহ রাসূল তাকে বলে দিলেন। এখন এই ঈমানের উপরে মওত পর্যন্ত টিকে থাকা, এটার পদ্ধতি কি, কিভাবে
টিকে থাকা সম্ভব হবে? তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকজন সাহাবী বলছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3টা প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, অর্থাৎ একটা প্রেসক্রিপশনে 3টা কথা বলেছেন। এই 3টা কথা যদি কারোর ভিতরে থাকে তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত সেই ঈমানের উপরে টিকে থাকতে পারবে। তো প্রথম কথা যেটা, সেটা হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু, দুনিয়াতে যত মূল্যবান জিনিস হোক না কেন, যত গ্রহণযোগ্য জিনিস হোক না কেন, যত দামি জিনিস হোক না কেন, তার ভিতরে সবচেয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল সবচেয়ে বেশি প্রিয় পাত্রে পরিণত হবে। এটা একটা কথা। যদি এটা কেউ পারে তাহলে সেই ঈমানের উপর টিকে থাকবে। 2 নম্বর হচ্ছে যদি কাউকে মহব্বত করে, ভালোবাসে, তো আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে। আর 3 নম্বর, ঈমান যদি কারোর ভিতরে চলে আসে তো সে ঈমানের ভিতরে আসার পরে কুফরে ফিরে যাওয়াকে এত বেশি অপছন্দ করে এবং এত বেশি তার কাছে ঘৃণিত এবং কষ্টের কাজ মনে হয় যে একটা লোক আগুনের ভিতরে নিক্ষেপ করা, এটাকে যে সে যত কষ্টের, যত অপছন্দনীয়, যত বিরক্তি, অস্বস্তির কাজ মনে করে, তো ঠিক ঈমানের ভিতরে আসার পরে কুফরেতে ফিরে যাওয়া, এটা ওই আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো কষ্টের কাজ যদি মনে হয়। এই 3টা জিনিস যদি থাকে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে, কোনো কিছুকে যদি ভালোবাসে তো আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আর কুফরের ভিতরে চলে যাওয়া ঈমানের পরে এটাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো জঘন্য কাজ মনে করে, এই 3টা জিনিস যদি থাকে তাহলে সে ঈমানের স্বাদ আর মজা পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এবং এই ঈমানের স্বাদ আর মজা যে ব্যক্তি পেয়ে যাবে, তাকে কেউ আর এই ঈমান থেকে দূরে সরাতে পারবে না, বিচ্যুত করতে পারবে না, ঈমান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহাবীকে বলেছেন যে ঈমানের উপর অবিচল থাকো, ঈমানের উপর অবিচল থাকার পদ্ধতিটা হচ্ছে যে এই 3টা জিনিস তার ভিতরে আসবে, ঈমানের স্বাদ পাবে, ঈমানের স্বাদ পেলে সে আর ঈমান থেকে কখনো বের হবে না, এটার উপরেই সে মৃত্যুবরণ করবে। इसी मजमून को एक दूसरी हदीस में अल्फाज बदल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और उससे हम भी ज़रा सा खोल कर बात कर सकते हैं। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ा तामल ईमान, वो आदमी ईमान का जायका चख लेता है, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह ताला के रब होने पर राज़ी और मुतमईन हो, पूरे एतमाद के साथ अल्लाह को रब माने, वबिल इस्लामी दीनन, और इस्लाम को मज़हब के तौर पर पसंद करे, पूरी पसंदीदगी और रज़ा और इत्मीनान के साथ इस्लाम को अपना मज़हब माने, वबि मुहम्मदिन नबिया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु या रसूला का लफ्ज़ शायद रिवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर और रसूल के तौर पर पसंद करे, यानी मुकम्मल इत्मीनान हो उसको इन तीनों अक़ीदों पर। इस बात को आजकल के माहौल में ज़रा सा खोल कर अगर कहें तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में और हर दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ईमान से लोगों को बरगश्ता करने के लिए जो मेहनतें की हैं, उनके अलग अलग मैदान रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो उनका हरबा रहा है वो दीन के बारे में और दीन के मुसल्लमात के बारे में, मुसल्लमा अकाइद के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने का रहा है। और ये काम हमारे ज़माने में ज़्यादा शिद्दत के साथ चल रहा है। वो एक आम मुसलमान के जहन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले खालिक कायनात के बारे में शक उसके दिल में पैदा करते हैं। अल्लाह मौजूद है, कैसे मानते हो, कहाँ है, कभी देखा है? इस तरह के मामलात हैं। मुफस्सल मज़ामीन और किताबें ज़ख़ीम लिख दी गई हैं नऊज़ु बिल्लाह ज़ात बारी के इनकार पर। ज़ाहिर है कि अगर आदमी पक्के ईमान वाला ना हो तो शक में पड़ता है। इसी तरह से इस्लाम को तख्ता मश्क बनाते हैं, इस्लाम के अहकाम को, इस्लाम का फ़लाँ हुक्म ऐसा है, उसमें ये ख़राबी है, फ़लाँ हुक्म ऐसा है,
उसमें ये ज़माने का साथ देने की सलाहियत नहीं है, फ़ला मसला ऐसा है। इस्लाम के अहकाम के बारे में मैं मिसालें नहीं देना चाहता क्योंकि उससे मौजू दूसरा हो जाता है। खुलासे के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम के अहकाम को भी निशाना बनाते हैं ताकि एक आम मुसलमान का मज़हब इस्लाम की तफसीलात पर से एतमाद उठ जाए। और एक ख़तरनाक काम वो ये करते हैं कि हमारे आका और महबूब और अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को निशाना बनाते हैं और आपके बारे में वो बातें कहते हैं जो वो अपने बारे में भी सुनना पसंद नहीं कर सकते, जुल्म की इंतहा करते हैं। लेकिन उनका असल मकसद क्या होता है? मुसलमानों को दो तरह के नुकसान में डालना, या तो मुसलमान का ईमान कमज़ोर हो जाए शक में पड़कर, और या अगर ईमान पक्का है तो वो इश्तिआल में आ जाए, गुस्से में आ जाए और गुस्से में आकर कुछ करे। दोनों तरह उनका मकसद हासिल होता है। तो ये जो हदीस है ये गोया उन ताकतों के शक पैदा करने वाला जो एक अमल है मुसलसल, उनका प्लान है, उनकी मुहिम है, उनकी मेहनत है जो मुसलसल जारी है, उस पर यह हदीस कदमन लगाती है और मुसलमानों को रास्ता दिखाती है कि देखो अपने दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात पर, मज़हब इस्लाम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो तुम्हारा ईमान है वो पूरे इत्मीनान के साथ रखना, पूरे रज़ा और पसंद के साथ रखना। इसका मफ़हूम ये बनता है, मैंने एक मिसाल अर्ज़ की बाज़ जगह पर कि जैसे हम कोई सामान लेने के लिए बाज़ार जाते हैं तो दो तरह के तजर्बे होते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि जैसा हम सामान चाहते थे बिल्कुल वही मिल जाता है, हम खुशी खुशी उसको लेकर आ जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता जैसा हम चाहते थे, कुछ थोड़ा सा बदला हुआ मिलता है, मगर हमें ज़रूरत है तो हम मजबूरन उसको ले आते हैं, मगर दिल में ये रहता है कि कभी वो मिल जाए जो हम चाहते थे तो दोबारा उसको लेंगे। और अगर पहले ही नंबर पर वो मिल जाए तो अब हम मुतमईन हो जाते हैं, अब हमारा दोबारा ख़रीदने का इरादा नहीं रहता। रज़ा इसी का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह को रब मानते हो तो अब रब की तलाश ख़त्म, मैं मुतमईन हूँ कि मेरा रब अल्लाह है। सारी दुनिया भी अगर नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रब होने का इनकार कर दे तो मैं कहूँगा कि मेरा अक़ीदा सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम मेरा मज़हब है तो इस्लाम बिल्कुल सच्चा और सही और अल्लाह का पसंदीदा मज़हब है। दुनिया चाहे जो शक पैदा करने की कोशिश करे, मैं इस्लाम पर, इस्लाम के अहकाम पर और उसकी तमाम तफसीलात पर मुकम्मल और पुख्ता यकीन रखता हूँ कि मेरा मज़हब सच्चा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं उनको अल्लाह का पैगंबर और रसूल मानता हूँ, सय्यदुल अंबिया और ख़ातमुल अंबिया मानता हूँ। अब दुनिया की कोई ताकत कुछ भी करती रहे, मेरा ये अक़ीदा और ये ईमान पुख्ता है और मैं इस पर बाकी रहना चाहता हूँ। ये गोया के पसंद और इत्मीनान और पुख्तगी वाला ईमान चाहिए। हुजूर ने फरमाया जब ये बात पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर तो ईमान का जायका मिल जाएगा, और जब जायका मिल जाता है तो शक पैदा करने में कोई कामयाब नहीं होता। এরপরে মেহমান বলতেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের উপর অবিচল থাকার ব্যাপারে আরেকটা হাদিস বলেছেন, শব্দ একটু ভিন্ন। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ঈমানের স্বাদ ওই ব্যক্তি পাবে যে ব্যক্তি স্রষ্টা হিসাবে, প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ তাআলার উপরে রাজি হয়ে গেছে। ঈমানের স্বাদ ওই ব্যক্তি পাবে যে দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপরে রাজি হয়ে গেছে। ঈমানের স্বাদ ওই ব্যক্তি পাবে যে নবী হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে রাজি হয়ে গেছে। এই তিনটা গুণ আর বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তির ভিতরে আসবে সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়ে যাবে, ঈমানের মজা পেয়ে যাবে। সে ব্যক্তিকে কেউ ঈমান থেকে হটাতে পারবে না। এরপরে মেহমান বলতেছে যে পুরো দুনিয়া, সমস্ত দুনিয়া এই চেষ্টা করতেছে যে মুসলমানের জেহেন পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য, মুসলমানের জেহেন পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বড় বড় কিতাব লিখতেছে, নেটে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ছাড়তেছে এবং পুরা মিডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে মুসলমানকে এই তিনটা জিনিস থেকে বঞ্চিত করার জন্য।
একটা হচ্ছে যে প্রথমে মুসলমানের দিলের ভিতরে সন্দেহ ঢুকাই দিচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে আদৌ আছে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রথমে সন্দেহ ঢুকাই দিচ্ছে। এরপরে ইসলামের ব্যাপক যে জীবন ব্যবস্থা, এই জীবন ব্যবস্থার ভিতরে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এটার থেকে মুসলমানকে দূরে সরানোর চেষ্টা করতেছে। এরপরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বিষয়কে উল্লেখ করে মুসলমানের দিলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে